بسم الله الرحمن الرحيم سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दू से। Take refuge with Allah from the approach to shaitan. بسم الله الرحمن الرحيم আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, the most gracious, the entirely merciful. الحمد لله رب العالمين যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালন কর্তা। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। All praise and thanks to Allah, the Lord of the world. الرحمن الرحيم যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু। बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। The most gracious, the entirely merciful. مالك يوم الدين যিনি বিচার দিনের মালিক। बदला के दिन का मालिक है। The master of the day of judgment. أي إياك نعبد وإياك نستعين আমরা আপনার ইবাদত করছি এবং আপনার নিকট সাহায্য চাচ্ছি। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे से मदद चाहते हैं। You alone we do worship, and you alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। Guide us on the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছো তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना उनका जिन पर गजब किया गया और ना उनका जो गुमराह हुए। The path of those whom you have favored, not of those who are no anger, nor of those who were astray. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته মাশাআল্লাহ।